नमस्कार। उदय लाबणर माटी मଣିଷ मनर कथा को आपण मानक स्वागत। आज माटी मଣିଷ मनर कथारे प्रसंग रखिचु गत जून मासरे होइतिबा आठगढ़ अटाली जगन्नाथ रथयात्रा रे यज्ञनारायण मंदिर रे बेश करागला नहीं महाप्रभु अटाली जगन्नाथ को खबर प्रसारण करागला पर उदय लाबण रे हेरा पंचमी परदिन ठारू मात्र 3 दिन 4 दिन श्री श्री अटाली जगन्नाथ बेश कर जहाकू नहीं आठगढ़ भक्त समाज रे घोर असंतोष प्रकाश पाइथिला। जहाँकि कौनसी वर्ष एभली एमिति अप्रत्याशित भावे पूजक माने बा देवतर सुपरवाइजर माने बा प्रशासन स्तर केबे हेले महाप्रभुंकर बेश को यज्ञनारायण मंदिर रे बा माउसी मंदिर रे कौनसी वर्ष बंद करा जाय नथला। जहाकू नहीं अनेक लोक टाहीटापरा होते लोक असंतोष प्रकाश करते। यही घटना जितेबाला उदय लाबण लोकलोचन को आनिला परवर्ती समय रे यही घटना को सर्वसाधारण निंदा प्रकाश कले। आ मात्र 3 दिन 4 दिन यज्ञनारायण मंदिर रे महाप्रभुंकर बेश अनुष्ठित है। से परिप्रेक्षी रे आमे उदय लाबण्य तरफ बा गणजात परिक्रमा तरफ ए संपर्क रे राज्य मुख्यमंत्री को आईन मंत्री को एवं देवतर कमिशनर को घटना संपर्क में अवगत करूँ एवं जो माने यार प्रच्छद पटे रही कहीं बेश बंद कले आम सीधा सड़क कहूँ आठगढ़ उपजिलापाल जो चलित वर्ष श्री श्री अटाली जगन्नाथ बेश बंद कर आमे मुख्यमंत्री निकट अभियोग करूँ आईन मंत्री निकट अभियोग करूँ एंडामेंट कमिशनर निकट अभियोग करूँ। अभियोग करिवार प्राय 1.5 मास हो गलानी। वर्तमान जहाँ विरोध रे आमे अभियोग करूँ मुख्यमंत्री निकट रे एवं सही मुख्यमंत्री निकट वर्तमान आमर कागज पत्र बा मुख्यमंत्री निर्देश रे सही कागज पत्र आसी पहुंची जिलापाल बाट दे आठगढ़ उपजिलापाल पाखे पहुंची सही कागज। ये देखंतु सही कागज आज आमे ताकू नेट रे सर्च करिया परे गवर्नमेंट पोर्टल रू सर्च करिया परे सीधा सड़क उपजिलापाल पाखे आमर अभियोग राज्य मुख्यमंत्री पठाई जिलापाल पाखक आ जिलापाल अनुधान करने पठाई उपजिलापाल पाखक। तेरे प्रश्न उठुची आमे अभियोग करूँ आठगढ़ उपजिलापाल जो चलित वर्ष आठगढ़ अटाली जगन्नाथ बेश हो पारा नहीं। जहाँ विरोध रे आमे अभियोग करूँ से व्यक्ति एवं तदंत करेंगे आठगढ़ उपजिलापाल पाखे पहुंचती चिठी तदंत करेंगे। आमे कही सी होती प्रकृत दोषी कारण सी भी होती आठगढ़ उपजिलापाल देवतर रोचंती प्रशासनिक अधिकारी बा कार्यनिर्वाही अधिकारी तांको तले रोचंती देवतर सुपरवाइजर रोचंती। आठगढ़ उपजिलापाल जानी पारिले नाही केमिति जे चलित वर्ष आठगढ़ रे रथयात्रा समय 5 दिन पर्यंत महाप्रभुंकर बेश बंद हैला केमिति। आ पूजक माने कहिले जे ए बेश को देवतर सुपरवाइजर हमको कहिसंती बंद करिया पई। अन्य पक्षी पूजक समाज कहले जे जो व्यक्ति कही जे बैठक रे ये बेश आवश्यक नहीं से व्यक्ति आसी क्षमा मागिले हम बेश करू। ये गोटे सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न थिला। जड़े आठगढ़िया भाव जड़े हिंदू भाव आमर देवता को आपण देश कले नहीं चलित वर्ष जहाँकि हजार हजार बा लक्ष लक्ष भक्त निकट रे ये बेश देखिबार वंचित हेले लोक असंतोष हेले। से परिप्रेक्षी रे गणजात परिक्रमा तरफ मुख्यमंत्री को उद्देश्य रे दाबीपत्र दिया आईन मंत्री को दाबीपत्र दिया एंडामेंट कमिशन दाबीपत्र दिया। तेबे दाबीपत्र आसी पहुंची जाइए बुली बुली शेष को पहुंची जाइए आठगढ़ उपजिलापाल निकट रे। आठगढ़ उपजिलापाल जी होचंती देवतर मुख्य बा कार्यनिर्वाही अधिकारी
ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଆସି ସେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଚିଠି କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବୁଲି 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 ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଇଏ ତଦନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଉ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି, କୋଉ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆଠଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣ ଏହା ଉପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯିଏ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ, ଯିଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କର ବେଶ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବା ବେଶକୁ ମନା କରିଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏଥିରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୋତ୍ତର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ନାହୁଁ। ସେ ତଦନ୍ତ କରିଲେ ବି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଠଗଡ଼ବାସୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଏଡିଏମ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଆମେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ଯେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କଲେ, ବେଶ ବନ୍ଦ କଲେ, ଆମକୁ ବାଧା ଲାଗିଲା, ଆମକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ଫଳରେ ଜଣେ ସଚେତନ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ, ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖିଆ ଭାବରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଜନ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ବଲକୁ ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ବଲକୁ ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନଜରରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖିଆ ଭାବରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୋଷୀ। ଆଉ ସେ ଦୋଷୀ ଏବେ କ'ଣ ଏଇ ଆଠଗଡ଼ ଯେଉଁ ଦେବୋତ୍ତର ସୁପରଭାଇଜର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଠଗଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିବେ, କ'ଣ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ତାହା ଆମ ମନ ଭିତରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଜି ମାଟି ମଣିଷ ମନର କଥାରେ କହୁ କହୁ ଅନେକ କଥା କହିଦେଲୁ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆମେ ଆଉ ଦିନେ ଆସିବୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।